खबर आपको दें, पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकत दार बनकर उभरा है। अमरीकी मीडिया वर्क्स ने तज्जिया करते हुए कहा, पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान राबतों, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। वाशिंगटन और तेहरान पाकिस्तान को काबिल एतमाद राबताकार और सालिस समझते हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुलकर तारीफ की। अमरीकी मीडिया वॉक्स के मुताबिक पहली मुद्दत सदारत के बरक्स ट्रंप इंतजामिया ने इस्लामाबाद से मुतालिक पॉलिसी में तारीखी तब्दीली की है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और अहम माहिदों पर पेशरफ्त जारी है। क्रिप्टो और नायाब मादनियात के शोबों में बड़े माहिदे तय पा गए हैं। बदलती अमरीकी तरजीहात के बायस पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अमरीका, चीन, सऊदी अरब और ईरान के साथ बैक वक्त मौसर रवाबित बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया एयरवे को वक्त देने के लिए। सदर ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के बरक्स और इस बार इस्लामाबाद के बारे में अपनी पॉलिसी को यकसर तब्दील किया और पाकिस्तान अब अमरीका का गैर मुतवक्के लेकिन इंतहाई अहम शराकतदार बनकर उभरा है। क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसमें तो दो राय नहीं है। अब तो ये रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है। इसमें पर्टिकुलरली वो फेमस लंचन जो फील्ड मार्शल CDF जंग सैयद आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में ओवल ऑफिस में हुआ था, दैट वाज प्रोबेबली द बिगिनिंग। वो शुरुआत थी और जो एक पर्सनल रिलेशन अमेरिकन प्रेसिडेंट का डेवलप हुआ हमारी लीडरशिप के साथ, और वो ऐसी दौरानिये में हुआ कि चंद माह बाद ही ईरान क्वैगमायर में वो मोर और लेस स्टक हैं। ऐसे में जो इनसाइट्स उस कॉन्वर्सेशन में, इस डिस्कशंस में फील्ड मार्शल साहब की और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में रुनुमा हुई थी, तो वो व्यूज मेरे ख्याल में उसको अब ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, जिसने उठा के पाकिस्तान को एक बिल्कुल सेंट्रल स्टेज में ग्लोबल अफेयर्स के लाके खड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तान की जो री इन्वेंशन की बात या रीब्रांडिंग की बात हो रही है, रीडिस्कवरी की बात हो रही है, ये वो एक क्लासिकल हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी हमें मुयस्सर आई है। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि फील्ड मार्शल साहब की टीम, प्राइम मिनिस्टर साहब, बाकी लोग जो सिविलियन साइड है गवर्नमेंट की, ये कलेक्टिव एफर्ट के तहत ये जो रीब्रांडिंग और री इन्वेंशन है पाकिस्तान की, इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अच्छा, अनवारुल हक साहब, जाहिर है जो ये तज्जिया है, सारी ये जो रिपोर्ट है, ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान ने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए खुद को आलमी सियासत के धारे में दोबारा एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर मनवाया भी है और उभरा भी है वो। जी, इसमें बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इस रिपोर्ट के तहत न सिर्फ ये रिपोर्ट बल्कि जितने भी अहम बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं, आप इकोनॉमिस्ट को देख लें, आप न्यूयॉर्कर में देख लें, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लें, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और बाकी लीडरशिप के मुतालिक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ना दी हुई और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान किस किस्म का रोल अदा कर रहा है। ये अगर आप 2 साल पहले तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान इस तरह की सेंट्रल स्टेज पोजीशन एक्वायर कर लेगा। तो अनवारुल हक काकड़ साहब, अब दोनों मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जो ताउन है उस माहिरों पर भी उन पर पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा जो क्रिप्टो और नायाब मादनियात के शोबे हैं उसमें भी बड़े माहिरे तय पा गए हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान की जो आलमी अहमियत है वो भी उजागर हो रही है, वो भी उभर रही है, उसमें भी नुमाया इजाफा हो रहा है। जी, ये रिलेशनशिप जो है ना, बहुत सारे लोग जो समझ रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शनल होगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मैं इसके साथ इस व्यू का हामी हूं कि मल्टी फेसेट रिलेशनशिप है, जिसमें क्रिप्टो का आपने तस्करा किया, रेयर मिनरल्स हैं हमारे यहाँ, कॉपर एंड गोल्ड के पोटेंशियल मौजूद है,
اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن ہے ان تمام منرلز کی. ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری ایک ایسی یونیک پوزیشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم واشنگٹن اور بیجنگ کا کنورژن ایمرج ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. یہ دونوں پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی میں، ٹیررزم کو کنٹین کرنے میں اور اس کے مزید افیکٹو رول کا ود ان ریجن کے بلاک میں قائل نظر آ رہا ہے. تو پاکستان پہ جو بہت سارے لوگوں کا یہ تجزیہ تھا، یہ گمان یا خیال تھا کہ وہ یہ یو ایس سائنو رائیولری کا کیمپ پالیٹکس کا شکار ہو جائے گا، پاکستان اس سے بھی بچ گیا ہے. اور انوارل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی ظاہر ہے یہ بڑی کامیابی ہے کہ اس نے دنیا کی بڑی اور حریف طاقتیں، یعنی ہم امریکہ کی بات کریں، چین کی بات کریں، سعودی عرب کی کریں اور ایران کی کریں، اس کے ساتھ بیک وقت مضبوط روابط بھی قائم رکھے اور اس کو برقرار بھی رکھا، مضبوط اور مؤثر روابط قائم رکھے. دیکھیے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جنرل سید عاصم منیر صاحب کا لیڈ رول ہے. ساتھ میں ان کے جتنے باقی بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان تمام نے بڑی ڈیفٹ اسٹیٹسمینشپ اور ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے. اور ایک طرف مارکہ حق میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کا جو ملٹری جینیس تھا، جو ملٹری پراوس یا طاقت، اس کے سینسیبل ڈسپلے اور ایگزیبیشن کا مظاہرہ کیا. اور پھر قدرت نے، اللہ نے ان کو ڈپلومیسی کا ود ان اے ایئر ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی دی کہ وہ اپنی جو دونوں کوالٹیز تھی لیڈرشپ کی، اس کو ڈسپلے کرنے کا انہیں موقع ملا. یہ کوالٹیز تو انہیرنٹلی میں سمجھتا ہوں ان میں موجود تھی، لیکن بسا اوقات آپ کو زندگی موقع دیتی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں دیتی. انہیں زندگی نے موقع دیا، اللہ نے انہیں موقع دیا اور انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اینڈ ہی ہیز ایمرجڈ ایز اے سینٹرل لیڈر ان دا ہول ریجن. ٹھیک ہے جی. سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ان کا پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا ہے. امریکی میڈیا نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا پاکستان امریکہ ایران تنازع میں کلیدی سفارتی ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے. پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں، جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں مرکزی کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی کوششوں کی قیادت کی. پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان 1979 کے بعد اعلیٰ ترین سطح کے مذاکرات کی میزبانی کی. واشنگٹن اور تہران پاکستان کو قابل اعتماد رابطہ کار اور ثالث سمجھتے ہیں. صدر ٹرمپ نے پاکستان کے سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کی. امریکی میڈیا ووکس کے مطابق پہلی مدت صدارت کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ نے اسلام آباد سے متعلق پالیسی میں تاریخی تبدیلی کی. اب دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف تعاون اور اہم معاہدوں پر پیش رفت جاری ہے.